ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्याकतोरणम् उपागम्याद्ब्रवीद्रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्महोज्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पातिकभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रो धनतः कालो ह्यमः सोमो ह्यपापतिः पितरो वसवः साध्या हेष्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिदस्वसहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मतनः शम्भुत्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिते पुत्रः शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपा मित्रविन्द्यवीथिप्रवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहधाराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्नये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय शारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तन्मो विनिघ्नाय घृणये लोकसाक्षिणे नासत्येष नैभूतं तदेव सुजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वश्यत्येष कभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष चैवाग्निहोत्रं च फलं दैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावतीर्दिराघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु जयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वजिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा मगत्तेजः सर्वतपस्साः धारयामास सुप्रीत राघव प्रेतात्मवान् रावणं प्रेक्ष्य गृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अतरविरवधन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रगृह्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुडगणमध्ये गतो वचत्वरेति. ராவணனை வெல்ல ஸ்ரீராமர் உரைத்த இந்த ஸ்ரீ ஆதித்ய கிருதயத்தை சொல்பவர்களும் கேட்பவர்களுக்கும் வெற்றி மேல் வெற்றி வந்து சேரும்.